So let's go ahead and get into the word of the Lord. Vamos a la palabra de Dios. Go ahead and stand with me as we read the Pónganse de pie, scripture. por favor. It's going to be 2 Samuel chapter 6, Va a ser 2 Samuel capítulo 6, verse 6 through 11. del 6 al 11. Okay. I'm going to read first in English Voy a leerlo primero en inglés, in the New Living en Translation. la nueva traducción. So 2 Samuel chapter 6, verse 6. 2 Samuel 6, del 6 al 11. But when they arrived at the threshing floor of Nacon, an oxen stumbled, and Uzzah reached out his hand and steadied the ark of God. Then the Lord's anger was aroused against Uzzah, and God struck him dead because of this. So Uzzah died right there beside the ark of God. David was angry because the Lord's anger had burst out against Uzzah. He named that place Perah-Uzzah, which means to burst out against Uzzah, as it is still called today. David was now afraid of the Lord, and he asked, "How can I ever bring the ark of the Lord back into my care?" So David decided not to move the ark of the Lord into the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom of Gath. The ark of the Lord remained there in Obed-Edom's house for 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and his entire household. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Uza extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Uza y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Uza murió ahí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Uza y llamó a ese lugar Fares Uza, que significa desatarse contra Uza, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. Número 11. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Praise the Lord. Gloria a Dios. Let's go ahead and pray as we get into the sermon. Vamos a orar mientras empezamos el sermón. Thank you, Lord God, for your word. I pray, Lord Jesus, give us all a heart to receive, give us a mind to understand, to see, hear, and comprehend, but also to apply the word as it fits, Lord Jesus. Help us to discern and understand correctly. Help me to minister effectively. Help Sister Jocelyn also to translate effectively. I pray, Lord God, that it would sink into everyone's heart that listens, and it would bring forth good fruit, I pray, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. You may be seated. Gloria a Dios, pueden tomar asiento. This is a sermon Este es un sermón idea that I've had for a little while. que yo había tenido por un tiempo. And many of you have heard this story before. Ustedes han escuchado la historia antes. So the main concept is not going to be foreign. El contenido no va a ser It's not going to be strange. no va a ser raro, no va a ser nuevo. You're going to be pretty comfortable Van a with the ser main idea. cómodos. And some of you may think, oh, this is nothing new. Algunos de ustedes van a decir, eso no es nuevo. Maybe you've had the revelation for a while. Tal vez has tenido la revelación antes. Fantastic. That's great. Fantástico, eso es bueno. But I think I want to get into the specifics of this story. Pero quiero llegar a la historia específica. Because how we deal with loss Como nosotros perdemos o actuamos con nuestra pérdida, determines our blessings. determina nuestras bendiciones. And how we deal with the Lord Y cómo nosotros lidiamos con el Señor, has very real consequences. hay consecuencias. And as many of you know, as an engineer, Como ustedes saben, como ingeniero, I frequently ask the question, why? yo siempre pregunto la pregunta, ¿por qué? And so this is a very basic story. Es una historia muy básica. The facts are provided. Los factores son comprobados.
but we do not necessarily know pero no sabemos muy bien all of the motives. todos los motivos. Okay? And so some things have to be speculated, Algunas cosas tendremos que pensar, but some things can be discerned. pero muchas cosas podemos sentirlas And we can discern and understand y podemos entenderlas because we can look at how God dealt with the situation. porque podemos ver cómo Dios dirigió el problema. And so we know God is a caring God. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de que nos cuida. We need to set this foundation. Tenemos que poner la fundación. God is a loving God. Dios es un amor. God cares about us. Dios se preocupa por nosotros. He doesn't desire to destroy anyone. Él no solo te destruye, So when destruction happens, la destrucción it happens for a reason. pasa por una razón. And one of the things that we have to lay this Y foundation una de las fundaciones que tenemos que poner es, is that if God loves and cares for us, si Dios nos ama y se preocupa por nosotros, but if he gets angry and kills one of pero us si Él se enoja y mata a uno de nosotros, or destroys one of o nos us, destruye el uno al otro, we need to understand why he did it. tenemos que entender la razón que por qué lo hizo. And I don't want to get too far ahead of myself, No me quiero adelantar, but God has a reason for everything. pero Dios siempre tiene una razón por qué. And it's up to us Y es hacia nosotros to use our de brains, usar nuestra mente, to use our spirit. de usar nuestro espíritu. In the case of everyone that's been baptized with the Holy Spirit, Todos han aquí sido bautizados en el Espíritu Santo. is to not rely Es no relatar on our own understanding, de nuestro propio pensar o entendimiento but in all matters, en todo propósito, especially important situations, especialmente en situaciones importantes, to rely on the Spirit of God de relatar el Espíritu de Dios for our understanding. para nuestro entender. Okay? So let's break this down. Vamos a ponerlo en pasos. So let's start with this. Empecemos con esto. Why did Uzzah ¿Por qué Usa die? murió? The Bible says. La Biblia lo dice. Because he reached out his hand Él alcanzó su mano and he touched the ark of God. y él tocó la arca de Dios. Really? He had to die for that? Entonces, ¿él murió por eso? And the answer is yes. Y la respuesta es sí. Because as much as God loves, Como Dios nos ama más, God is also just. también Dios es justo. He is fair. Él es justo. And he said in his word, Él dijo en su palabra, I believe Leviticus, yo creo que fue en Levíticos, he told the priests él le dijo al sacerdote through the priestly directions que siguiera las reglas de los sacerdotes, how they were supposed to handle the ark. cómo tenía que ser tomada el arca. And he specifically gave them commands. Y le dio las reglas. You are not allowed, you're not to touch Dijo, the ark. no tienen the derecho o covenant. permiso de tocar el arca. You're not supposed to touch it. No tienen que tocarlo. And so in the story, Entonces, en la historia, Uzzah touched what he was told not to touch. Usa tocó lo que no tenía derecho de tocar. So now we're left with the next question. Ahora estamos con la otra pregunta. Why did Uzzah touch the ark? ¿Por qué Usa tocó el arca? That one's easy. Esa es muy fácil. The Bible says La Biblia lo dice. the oxen, El oxen, or the cow, o la vaca, it tripped. se tropezó. He began the big cow began to fall. La vaca se empezó a tropezar. And when the cow began to fall, Y cuando la vaca se empezó a caer, Uzzah, he was pretty observant. Usa era una persona muy observativa. He said, "Oh no, Él dijo, oh no, the ark is going to fall. la arca se va a caer. Let me run and grab it." Déjame correr y agarrarla. And we could argue. Y podemos hablar, We could have a debate podemos tener un debate that Uzzah had good motivation que Usa tenía una buena motivación. because he was trying to prevent the ark of God from falling. Porque él quiso detener que la arca se cayera. Okay. Let's put that thought to the side for a moment. Pongamos ese pensamiento al lado. But let's go back to the answer. Regresemos. He touched the ark Él tocó el arca because the cow
tripped. Porque la vaca se cayó, The cow tripped. se tropezó. Let's think about this for a moment. Pensemos eso un momento. Why was the cow ¿Por qué la vaca carrying the ark in the first place? que estaba cargando la barca en primer lugar? So now we start to understand disobedience. Ahora estamos entendiendo que eso fue desobediencia. What I'm trying to get at is Lo que yo quiero llegar es, we cannot justify good motives no podemos justificar buenos motivos when we have already begun cuando acabamos de empezar the process of el disobedience. proceso de desobediencia. Maybe he had the good Él intentions. tal vez tuvo las buenas intenciones. He was trying to stop it from Él falling. estaba tratando de agarrar que no se cayera, But David and the priests pero David y los sacerdotes had already disobeyed the word of God. ya habían desobedecido la palabra de Dios And they put the Ark of the Covenant y pusieron la arca del Señor on the cow. en la vaca. Okay, Brother Dan, are you all following me? ¿Me están comprendiendo? It was never intended to be carried by a cow. Nunca fue dicho que hubiera sido cargado con la vaca. The scriptures were very specific, Las escrituras eran muy fáciles, given by Pastor Moses que se lo había dado por el pastor Moisés and the priest Aaron y el sacerdote Aarón. and the Levite priests. Y los levitas también. They were supposed to carry the Ark of the Los Covenant, levitas tenían que cargar el arca, not the cow. no la vaca. So now, we're starting to get Ahora somewhere. empezamos nosotros a entender, We're starting to get somewhere. estamos llegando a un lugar, Because the priests, porque el sacerdote, and let's speculate why. Let's speculate. especulemos por qué. Let's think for a moment. Pensemos un poco. If your responsibility as a priest, Si eres como sacerdote, tu responsabilidad, you're supposed to carry the Ark of the Covenant, tienes que cargar el arca de Dios. why would you choose not to carry it? ¿Por qué decides no cargarla? Let's think. Let's present a few options. Pensemos, demos algunas opciones. Option number one, Opción número 1, they were lazy. eran perezosos. They're like, that thing's heavy. Eso está muy pesado. We got to walk. Tenemos que caminar. Now, I didn't do this for my notes. Yo no hice eso por mis notas. I wish I had. Hubiese yo hecho. But they had to walk many miles. Pero tenían que haber caminado muchas millas To take the ark from that other city de llevar el arca a la otra ciudad, into Jerusalem, into the city of David. a Jerusalén, a la ciudad de David. So maybe they were doing it because they're lazy. Tal vez lo estaban haciendo porque eran perezosos. Okay, we've all done that. Nosotros hemos hecho eso. Myself, I'm guilty. Yo soy culpable, yo lo he hecho. I have disobeyed God Yo he desobedecido a Dios just because I was being lazy. solo porque he sido perezoso. So we need to be careful. Tenemos que tener mucho cuidado. Let's not be overly critical of the No seamos priests. criticones. We've done it too. Lo hemos hecho también. Okay? But that could have been one reason. Pero eso hubiese sido una de las razones, Laziness. la pereza. It is the killer of so many good things, is La pereza laziness. es una de las armas que mata más. So let's suppose for a minute that I'm right. Okay, supongamos que estoy yo correcta. Just for a moment. Solo por un momento. So if Uzzah and the other priest were lazy, Si Usa y el otro sacerdote tenían pereza, he killed himself él se mató por sí solo because of his laziness. por su pereza. Ooh. Right? ¿Correcto? Root cause analysis. We're determining the root, the answer. Estamos llevando a las raíces, a las respuestas. We're getting to the bottom of the question. Estamos llegando a la pregunta. So that was option number one. Esa fue tal vez la opción número 1. Option number two. Opción número 2. They were ignorant. Eran ignorantes. They had no idea. Ellos no tenían ninguna idea. Maybe the priests of the time, Tal vez el sacerdote del tiempo, de ese entonces, maybe King David, tal vez el rey David, maybe the people in charge o tal vez la gente que estaba encargada of moving the ark from one city to another, de mover el arca de una ciudad a la otra ciudad, maybe they did not know tal vez no lo sabían, that the ark was only to be carried by the priests o tal vez ellos no sabían que el arca solo tenía que ser movido por los sacerdotes, and not by the cow. no cargada por la vaca. Okay, so let's go down this rabbit hole. Let's go look at this direction. Miremos esta dirección. So let's assume that I'm right Okay, digamos que yo estoy correcto for a minute. por un momento. And there's some evidence. Y hay evidencia. I'll get into that in just a minute. Voy a llegar a eso en un momento.
Did you know Ustedes saben, ignorance la ignorancia is a form of pride? es orgullo, It's a type of pride. es un tipo de orgullo. I'm going to let that sink in. Voy a dejar que eso entre. I'm going to say it one more Lo time. voy a hacer una vez más. Ignorance is a type of pride. La ignorancia es un tipo de orgullo. It originates from pride. Viene originalmente del orgullo, Because people that are ignorant, porque hay gente que es ignorante, and we all are ignorant todos somos ignorantes in some area. en ciertas áreas, But this type of ignorance, pero ese tipo de ignorancia, of being ignorant de ser ignorante, of something you're supposed to be de responsible algo for, que deberías de ser responsable, originates from pride. viene del orgullo. Now let me contrast that so nobody gets confused. Solo déjame decirte para que nadie se confunda. I'm a mechanical engineer. Yo soy un mecánico ingeniero. I am ignorant Yo soy ignorante about a lot of biology. de muchas cosas de biología. That's kind of okay Eso está bien, because I'm not responsible for biology. porque no soy responsable a la biología, But in my job, pero en mi trabajo, if I'm ignorant about what I'm doing for pero si yo work, soy ignorante de lo que yo estoy haciendo, that would indicate eso va a indicar that I'm arrogant que soy arrogante. when I'm supposed to know those things. Cuando yo debería de saber las cosas. I'm supposed to be Yo responsible debería, for doing these tengo que ser specific responsable de las things. cosas que tengo que hacer. And let me explain why. Y déjame explicarte el por qué. I have no responsibility for biology. Yo no tengo ninguna responsabilidad por biología. Anything that I learn about biology, Todo lo que yo aprendí de biología, it's simply for my Simple- own personal simplemente es para algo personal, entertainment or para, amusement, para ver, just for fun. solo para divertirme. Okay, Está cool. bien. That's interesting, Eso es right? interesante. But for my career, Pero para mi carrera, I have a yo responsibility, tengo una responsabilidad and I am being paid que yo estoy siendo pagado to perform well, para presentarlo bien, to do my job correctly. de hacer mi trabajo correctamente. And if I remain ignorant, Y si yo me mantengo ignorantemente, let me break this down. déjame quebrarlo. This was not a unplanned event. Esto no fue un evento que no fue planeado. This is how we know pride was involved. Eso sabemos, así podemos saber que el orgullo estaba ahí. They knew they were about to move the Ark of the Covenant. Ellos sabían que tenían que mover la arca de Dios. There had to be some preparations involved. Tenía que haber alguna preparación. There had to be some planning around Tenía the que haber situation. tenido planes. Don't you think ¿Tú no piensas that it would be a good idea que sería una buena idea to say, you know what? decir, ¿sabes qué? Before I do my job today, Antes de hacer mi trabajo hoy, let me do a little bit of research. déjame de buscar algo. Let me do a little investigation. Déjame hacer una investigación. Let me do a little bit of reading Déjame hacer algo de una lectura. so that I do it correctly. Así lo hago yo correctamente. But unfortunately, Pero desafortunadamente, pride was involved. el orgullo estaba envuelto. And pride says, Y el orgullo dice, I know what to do. yo sé qué hacer, I'm good. yo soy bueno, I know and I understand. yo lo sé y lo entiendo qué hacer. I don't need to do any reading. No tengo que leer, I don't need to consult any no experts. tengo que consultar a ningún experto, I don't need to ask anybody for permission. no tengo que preguntarle a nadie por permiso, I don't even need to pray about it. ni siquiera tengo que orar. Oh, Brother Dan, I think we just got somewhere. Oh, hermano Dan, ya acabamos de llegar a un lugar. Let's go a little further. Vamos un poquito más lejos. I have proof. Tengo prueba. I have proof that pride was involved. Tengo prueba que el orgullo estaba envuelto. Pretend for a moment Piensa un momento that Uzzah began to pray que Usa empezó a orar before he took the responsibility of this job. antes de tomar la responsabilidad de este trabajo. Pretend for a moment that Uzzah began to pray. Piensa que lo que Usa estaba orando. Lord God, Señor, I'm about to carry the ark today. voy a cargar el arca esta tarde. I want to do my job well. Quiero hacer mi trabajo correcto. I want to understand your words. Quiero entender tus palabras. Help me to do my job Ayúdame a correctly. hacer mi trabajo correcto. Give me Dame understanding. entendimiento. How do you want me to do my ¿Cómo job, tú Lord? quieres que yo haga mi trabajo hoy? How would God have responded? ¿Cómo Dios hubiese respondido? Would God have been silent? ¿Dios hubiese estado silencioso? Would God have said, use the cow, Y Uzzah? él hubiera dicho, o él hubiese dicho, usa el buey, usa.
I think God would have intervened. Yo creo que Dios hubiese I think intercedido. God would have said, Dios hubiese dicho, go back and look at the scripture, ve, Uzzah. ve a las escrituras. I have already specified, I've already told you Yo ya lo dije específicamente how to do this task. cómo hacer el trabajo. And you're supposed to take the rod Y tienes que tomar la tira with gold on it. de oro And you're supposed to put it through the mechanism, y ponerlo en el mecanismo the structure of the ark. de la escritura del arca. And only this will touch the ark. Y solo eso puede tocar el arca. And then you will take hold of the rod or the staff Eso va a agarrar la cosa del que va, with gold on it. que tiene el oro. Because gold represents something that's pure. El oro representa algo puro. And you're only going to touch that. Y tú solo vas a tocar eso. And you're going to get together with your brother Y priests. tú vas a agarrar con tus hermanos, los sacerdotes. And together you're going to carry the ark Y juntos van a cargar el on arca your own shoulders. en tus propios hombros. And only my priests are allowed to carry it. Solo mis sacerdotes tienen derecho de cargarla. And they had to go through the Y process tienen que ir en el proceso of being prepared and ready de estar preparados y estar listos before they could carry it. antes de ser cargados. I don't think God would have been silent Yo creo que Dios no hubiese estado silencioso if Uzzah had prayed with sincerity. si Usa hubiese orado con sinceridad. If he would have asked God in advance, Si él le hubiese preguntado a Dios de antemano, Lord, help me Señor, ayúdame do my job a well. hacer mi trabajo bien. Help me Ayúdame to carry the weight I need to carry. de cargar las cosas como tengo que cargarlas. I believe God would have spoken Yo creo que Dios hubiese hablado and said, do it this way y hubiese dicho, hazlo de esta forma and do not do it the y no lo other hagas de way. esta forma. God would have intervened. Dios se hubiese metido. So that is my proof Esa es mi prueba, because I know God. porque yo conozco a Dios. God loved Uzzah. Dios amó a Usa. He didn't want to kill him, Él no lo quería matar, but because of Uzzah's pride, pero por el orgullo de Usa, Uzzah failed to ask God beforehand. Usa falló a preguntarle a Dios de antemano, Because Uzzah assumed porque Usa asumió that he knew que él sabía a good way. la buena forma. But guess who also was guilty? Pero adivina quién más era culpable. King David was El also rey guilty. David. This was his fault as Esta well. también fue su culpa. As the king, Como rey, he could have stopped the él situation. hubiese parado la situación. He had the power Él tuvo el poder and the y authority la autoridad to walk into the y de situation llegar a la situación and say, this is not right. y decir eso no está correcto. You do not use the cow No tienes que usar el buey to carry the ark of the para covenant. cargar la arca de Dios. But you know who also was in trouble? Pero ¿sabes quién más estaba en problemas? The high priest. Los sumos sacerdotes. He could have also stopped the situation. Él también hubiese parado la situación. He also had the authority Él también tuvo la autoridad to say, yo, brothers, y decir, no, brothers, hey, hermanos, fellow priests, hermanos, we don't do it this way. nosotros no lo hacemos de esta manera. We don't carry the ark this way. Nosotros no cargamos el arca de esta forma. And so I assume it was ignorance. Entonces yo asumo que fue ignorancia, But the ignorance pero la ignorancia had the origin tuvo el origen of pride. del orgullo. Because they thought Porque ellos pensaron the cow, que el buey, that's good. That's good. We're going to use a cow. vamos a usar el buey, We're going to use a cow. vamos a usar el buey. Perfect. Perfecto. I don't need to ask God. No le tengo que preguntar a Dios, I don't need to read the no scriptures. tengo que leer las escrituras, I don't need to do any other no research. tengo que hacer más investigación, I don't need to do any study. no tengo que hacer ningún estudio. We good. Estamos bien. That's ignorance. Esa es ignorancia. But that form and that type of ignorance Pero ese tipo de ignorancia starts with pride. empieza con el orgullo. And that kind of Y pride ese tipo de orgullo gets people killed. hace que la gente muera. Pride comes before destruction. El orgullo viene antes de la destrucción. And a haughty spirit Y el espíritu, and the spirit of pride y el espíritu de orgullo comes before you fall. viene antes de tu caída. Everybody can agree on that, right? ¿Están todos de acuerdo con eso? No problem. That's right out of the book of Proverbs. Eso está correcto. Ese es el libro de Proverbios. And so the title for today's lesson Entonces, el título de esta tarde is es this: The Danger of Being Angry with God. de el peligro de estar enojado con Dios. So I'll say it again. The danger of being angry with God.
lo voy a decir una vez más, el peligro de estar enojado con Dios. So I believe there's some discovery Yo creo que ha abierto descubrimientos so far from this passage, de este pasaje, but there's more. pero hay más, There's more to it. hay más. So a man died. It was a terrible situation. Era una historia mala. It was a terrible day for the Israelites. Fue un día malo para los israelitas. Uzzah died. Usa murió. He was trying to do a good thing, Él estaba haciendo una buena causa and God was angry y Dios estaba molesto and destroyed him, y lo killed him destruyó right y there. lo mató. So, how many of you have made a mistake before? ¿Cuántos de ustedes han hecho un error antes? Yep, okay, everybody, awesome. And then after the mistake, Y después del error, you fail to take personal responsibility. fallas a tomar la responsabilidad para ti mismo. And instead, En cambio, you get mad at somebody else. te enojas con alguien más. Okay, you see where I'm going with this? ¿Ya saben a dónde voy? So, it was your fault, Fue tu culpa and now you're mad at somebody else. y ahora estás enojado con alguien más. Is that smart? ¿Eso es sabio? Is this wise? ¿Eso es sabio? Not good idea, right? No es buena idea. I've done it. Yo lo he hecho. Maybe you've done it. Tal vez tú lo has hecho. Some of you've done it. Okay. So let's say that I make a mistake during church today, Okay, digamos que yo hice un error durante la iglesia. and then a bad consequence happens. Algunas consecuencias malas pasaron. Pastor gets mad, Pastor se enoja. and then I get mad at Brother Juan Después yo me enojo con el hermano Juan. because if he would have just helped me, that wouldn't have happened. Si él me hubiese ayudado a mí, no hubiese pasado eso. I think even the children would be like, Aún, Brother Dan, that's silly, aún los niños hubieran dicho, hermano, Dan, eso es chistoso. right? That's just dumb, Brother Dan. Eso es tonto, hermano Dan. They would say, the kids would tell me, Los niños me dirían, hey, you done it. tú le dices, tú lo hiciste, You're in charge. tú estás encargado, It's your fault. es tu culpa. Right? Right, Daisy? Isn't that ¿Verdad, right? Daisy? Yeah. These kids are smart. Esos niños son It's really inteligentes. basic. It's Es algo basic. básico. But as adults, Como adultos, we're not always so intelligent. no somos tan inteligentes a veces. Okay, sometimes Algunas veces, we redirect nosotros directamente vemos our frustration nuestra frustración, and our anger en nuestro enojo to somebody else. a alguien más. And so this is what David did. Y eso es lo que David hizo. He became angry at God David se molestó o se enojó con Dios as if it was God's fault como que hubiese sido la culpa de Dios that Uzzah died. que Usa murió. But again, Pero otra vez, this is pride, ese es orgullo, ignorance. ignorancia. It must be God's fault. Tiene que ser la culpa de Dios. God killed Uzzah. Dios mató a Usa. How can I take this ark ¿Cómo puedo yo tomar esta arca and bring it under my house or into my y city llevarla a mi ciudad if this is the kind of God God is? si ese es el tipo de Dios que Él es? That's messed up. Eso es muy malo. And so we're starting to see something revealed to David. Estamos viendo que algo se está revelando a David. He was essentially blaming God. Él está culpando a Dios. He didn't come out straight up and say, Entonces él vino directamente y dijo, but he was implying that it was God's fault. él estaba diciendo que era la culpa de Dios. Should he revere or should he respect God? Él respetó a Dios, Absolutely. obviamente. I mean, that would wake us all up, right? Eso nos hubiese levantado. If somebody in church did something foolish Si alguien que está encargado hizo una tontería and God killed him right there on the spot, y Dios lo mata en el momento, all of our eyes would be like this big. nuestros ojos hubiesen estado abiertos. Whoa, Dice, wow, God's not playing. Dios es planeado. So David saw God was not playing. David vio que Dios no estaba jugando, But it says that David was angry with God. pero dice que David estaba enojado con Dios. He was afraid, Él tenía But- miedo, but he was upset with pero a God. la misma vez estaba molesto. He was like, oh man, he's like, I'm not taking this Y él dijo, back to the city. yo no voy a llevar esto a mi ciudad. I'm not taking this back. Eso no lo llevo a mi ciudad. This thing is going to stay right here. Eso se va a quedar donde se tiene, aquí. And so he found this guy, Entonces él encontró a este hombre, Obed-Edom. se llama Obed. And guess what? ¿Saben qué?
Nowhere in the story Ninguna de la historia does it say dice that Obed-Edom said no. que Obed-Edom dijo no. He didn't say no. Él no dijo no. He's like, okay, Él dijo, ok, bring the ark here. trae mi arca acá. Right? He didn't reject it. Él no lo rechazó. He accepted the ark Él in his aceptó la house. arca. Oh, but Brother Dan, Pero hermano Dan, God just killed Uzzah pero Dios acaba de matar a Usa for touching that ark. por tocar el arca. How many of you would want that ark in your house? ¿Cuántos de ustedes quisieran esa arca en su casa? But I have a revelation. Pero tengo una revelación. Obed-Edom Obed-Edom had his house in order. tenía su casa en orden. Ooh, what do I mean by that? ¿Qué quiero decir con eso? Obed-Edom's house was in order, Brother Diego. La casa de Obed-Edom estaba en orden, hermano Diego. Maybe Obed-Edom had kids, Tal vez él tenía hijos but he knew. y él He sabía, said, my kids, y mis hijos, they ain't touching that ark. ellos no van a tocar esa arca. My animals, Mis animales they ain't touching that no ark. van a tocar la arca. Obed-Edom Obed-Edom was not scared. no tenía miedo. He respected the ark. Él respetaba el arca. He knew Uzzah died, Él dijo que él sabía que Usa había muerto, but he welcomed it into his pero home. él le dio la bienvenida a su casa. He had order. Él tenía orden And because he understood y porque él entendía to respect tener respeto, the holy things of God, él tenía respeto a las cosas santas de Dios. Obed-Edom was not afraid. Obed-Edom no tenía el miedo. It doesn't say this in the scripture, Eso no lo dice en las escrituras. but it's from what we call deduction or reasoning. Pero nosotros lo estamos viendo de la deducción, estamos viendo. We're able to think. Estamos pensando. David rejected the ark David rechazó el arca because he was afraid. porque él tenía miedo. Obed-Edom accepted the ark Obed-Edom agarró el arca because he was not afraid. porque él no tenía miedo. And he was not afraid Y él no tenía miedo because I believe at that moment, porque yo creo que en ese momento Obed-Edom el Obed-Edom had a better revelation tuvo una mejor revelación of God de Dios than King David did. que el rey David tuvo. I'm not bashing King David. O sea, no estoy hablando mal del rey David. I think if I have huge respect for King Yo tengo David. un enorme respeto a David. But in this very moment, Pero en este momento, Obed-Edom was not afraid Obed-Edom no tenía miedo of accepting the holy things of God de into his agarrar las cosas house. santas de Dios en su casa. Because he knew Porque él sabía God is a loving God. que Dios es un Dios de amor, He will not destroy me que él no lo va a destruir if I do what's right. si yo hago las cosas correctas. So he welcomed the ark Y into entonces his él le dio la house. venida a su casa. And because of this revelation, Y porque él tuvo la revelación it says that he was blessed que él fue bendecido and his entire household was y toda blessed. su casa fue bendecida. That was a revelation from Esa fue una God. revelación de Dios. And so eventually, Eventualmente, the news got back to King David. el buey llegó a la casa del rey David. He heard about the blessing. Los rumores de que él escuchó las bendiciones He realized y él realizó Obed-Edom lo que Obed-Edom was being blessed by God había sido bendecido por Dios for one reason, por una razón. because he accepted the ark of God into his house. Porque él aceptó la arca de Dios en su casa And he was blessed. y fue bendecido. And then Y después David had the revelation. David tuvo la revelación He's like, okay, y dijo, ok, God's not so bad. Dios no es tan malo, God's not so mean. Dios no es tan malo, God is loving. Dios es Okay, amor. Okay. Ok. But notice, Pero chequen esto, we didn't go this far in the scripture. todavía no hemos llegado a las escrituras. That's your homework. Ese es tu deber. Read the rest of the chapter. Lee todo el capítulo, But I'm gonna tell you. pero te voy a decir, Here's what happened. aquí es lo que pasó. Read it for yourself. Don't believe just me, okay? Léelo por ti solo, no me creas lo que solo te voy a decir yo. But here's essentially what went down. Pero aquí fue lo que pasó. David got smart. David se hizo inteligente. He went back to the scriptures Él se regresó a las escrituras that Pastor Moses gave him. que Pastor Moisés le dio And he said, oh, y él dijo, oh, we did it wrong the first time. lo hicimos incorrectamente la primera vez. We didn't carry the ark correctly. No cargamos el arca correctamente.
And so it's the goodness of God Fueron la gracia de Dios that leads us to repentance. que nos lleva al arrepentimiento. And so David said, this time, Y él dijo, esta vez let's do it correctly. lo vamos a hacer Let's correctamente. obey the word of God. Vamos a obedecer la palabra de Dios. And now we're going to have the priests Y ahora vamos a tener que los sacerdotes carry it carguen on their shoulders. en su hombro. I don't care if they get tired. No me importa si ellos se cansan. It's going to be on the backs of men, Va a ser en la espalda del hombre. the shoulders of men. El hombro del hombre. And did you know ¿Y sabes qué? that the priests Que los sacerdotes are a shadow and type of God? son una sombra de Dios. Because Isaiah 9:6, Isaías 9:6 dice he said, and upon his shoulder, que en su hombro, God Dios brought the revelation trajo la revelación of the oneness of God de la unicidad de Dios through the prophet Isaiah al profeta Isaías, about when Jesus was going to come to que the earth. cuando Dios iba a venir And he was going to bear y él iba a cargar the weight el peso of the sins of men de los pecados del hombre on his shoulder. en su hombro. And I'm not a linguist, okay? Yo no soy una persona lingüística. I'm not even fantastic at grammar in English. Yo no okay? no tengo buen grammar en inglés. But in some versions of the Bible, Pero algunos versos de la Biblia it doesn't say on his shoulders, no dice la palabra hombros, but it says singular, habla singularmente upon his shoulder. en su hombro. And so when they carried the ark, Cuando ellos cargaron el arca, the priests, they had one shaft or one rod. ellos tenían un sacerdote tenía una parte del arca And they could only carry it on the one y shoulder. solo lo podían cargar en un hombro. And when they got tired, Y ellos llegaron cansados. they only had the one shoulder. Solo tenían un hombro, All the weight todo el peso on that one shoulder. en ese hombro. Now think about this. Ahora piensa en esto. Jesus, when he carried the cross, Cuando Jesús cargó la cruz, could he carry it on both shoulders? él lo hubiese cargado en ambos hombros. Some versions say yes, it was on two shoulders. Algunos versos dicen que sí, que Some eran los dos versions hombros. say he carried it like on one shoulder. Alguna versión dice que solo es un hombro. I wasn't there. Yo no estaba ahí. I don't know exactly, Yo no sé exactamente. but I know it was heavy. Pero yo sé que estaba pesado. And I know Isaiah 9:6 Yo said sé on que- his shoulder. Yo sé que Isaías 9:6 dice que en su hombro, And so when men step up cuando el hombre se paró and say, I'll carry that weight, y dice, yo voy a cargar ese peso, maybe it's uncomfortable, tal vez es algo que no te gusta, but it's from God pero es de Dios and it's holy. y es santo. It's holy. Es santo. Jesus carried that weight. Jesús cargó ese peso. The priests were carrying that weight. Los sacerdotes están cargando ese peso. And when they brought it into the Y city, cuando lo trajeron a la ciudad, more of Israel was blessed Israel fue más bendecido because they did it the right way. porque ellos lo hicieron correctamente. They did it the way the Bible had Ellos lo originally hicieron correctamente described. como la Biblia lo había escrito. Now, Ahora nobody dies. nadie murió. It was successfully Fue transported. un transporte que pasó bien. Nobody was killed by God. Nadie se murió. Why? ¿Por qué? Because it was done correctly this Porque time. fue hecho correctamente esta vez. And so, but let's jump back for a moment. Ok, regresemos un poco. King David was upset. El rey David estaba molesto. And we've been there. Nosotros hemos estado ahí. And God is merciful with us. Y Dios es misericordioso con He nosotros. loves us. Él nos ama. And he didn't, God didn't take out more anger against David, Y Dios no sacó su enojo con David. but God waited. Dios esperó. And so I'm here to say that possibly somebody that hears this sermon, Alguien acá tendría que haber escuchado el sermón. maybe God is waiting on you. Tal vez Dios está esperando en ti. Maybe he's withholding things from Él you tal vez te está obteniendo, te está esperando because you're angry. porque estás molesto con Él. Maybe you're angry at him. Tal vez estás molesto con Él. Maybe you're angry at somebody O else. tal vez estás molesto con alguien más. Brother Job, El hermano Job, he lost his children. él perdió a sus hijos. He did not curse God. Él no maldijo a Dios. He didn't blame God. Él no culpó a Dios. He was upset. Él estaba molesto. He was terribly upset. Él estaba molesto. Very, very just Muy bastante. devastated, right? Devastado.
But he did not curse God. Pero él no maldijo a Dios. He did not blame God. Él no culpó a Dios. He said, God is good, Dijo, Dios es bueno and he deserves my y él praise. se merece mi alabanza. And so Job Job was mature. fue maduro. And so sometimes in our childish thinking, A veces en nuestro pensar de niño when we're really immature, somos inmaduros. we are like, oh, it's God's fault. O es la culpa de Dios. This hasn't happened yet. It's God's fault. Es la culpa de Dios. I don't have what I want. No, es la culpa de Dios lo que no, porque yo no tengo lo que tengo. That's what kids say. Eso es lo que los niños dicen. They're like, oh, it's my brother's fault. O It's es, my la culpa, sister's o es la fault. culpa de mi hermano, o la culpa de mi Oh, it's hermana, pastor's fault. es la culpa del pastor, Oh, it's God's fault. o es la culpa de Dios. You're acting like a little baby. Estás actuando como un bebé. Okay, we've all done that. Todos nos lo hemos hecho. And so just because we are adults Solo porque somos adultos does not make us mature. no nos hace maduros. Okay, brother Job, he was mature. Yo sí era maduro. He's like, I ain't getting mad at Le dijo, God. yo no me voy a enojar con Dios. I'm not going to blame God. Yo no voy a culpar a Dios. God's good. Dios es bueno. That's a mature person Ese es says. un hombre maduro. Okay, but if we're like little kids, Pero si nosotros somos como pequeños niños, we don't think that way. nosotros no pensamos We're así. looking for someone else to Estamos blame. buscando a alguien para culparlo. And this blame shifting or the changing of who's responsible, Y ese tipo de cambios para buscar el culpable we get in trouble. nos meten en problemas. And then our blessings Y nuestras bendiciones get stopped. se detienen. God's like, can't bless you. Y Dios dice, no te puedo bendecir. I got these blessings for Tengo Brother todas esas Adonai, bendiciones en mi mano, but not yet. pero todavía no. He's not ready yet. Todavía no está listo. Can't give it to him. No te lo puedo dar. Okay, I'm not saying that for you. I'm just using O sea, no him te lo as estoy an diciendo a ti, solo lo estoy refiriendo. I've been there. Yo he estado ahí. Okay, I have things Tengo cosas that God held back from me. que Dios obtuvo de mí, me las agarró. He's like, you're not ready for that Y él yet. dijo, todavía no estás listo. You're still not ready for that Todavía no yet. estás listo para eso. And then my heart gets right. Mi corazón se pone correcto. Maybe I repent. Después me arrepiento. Okay, God, help me, show me how to do it Le digo, right this Señor, time. ayúdame a hacer lo correcto. Then I do it right. Después lo hago correcto. And guess what? ¿Y sabes qué? It's very simple. Es muy simple. The blessings, they come. Las bendiciones de Dios vienen. And you're like, oh my gosh, that was so Y easy. yo digo, ay, eso era tan fácil. If I would have just done it right the first Si lo time, hubiese hecho yo la primera vez correctamente, I would not have gotten punished. lo hubiese sido yo culpable. I would not have been, I wouldn't have made God mad with me. No hubiese enojado a Dios. And I would not have had to go through that long process. Y no hubiese yo llevado ese proceso largo. The Bible doesn't say, La Biblia no lo dice, but I would think pero yo pienso David was the king. que David era el rey. He had the authority. Él tenía la autoridad. Even though God killed Uzzah, Aun cuando Dios mató a Usa, I think in some respects, yo creo que algo de respeto, God was also angry at King David también estaba molesto con rey David. because King David Porque el rey David let it happen. dejó que pasara You know, for instance, por instinto in church, en la iglesia. let's say right now one of the babies just began to cry O and que cry digamos que and ahorita los cry. niños están llorando. And it irritates everybody in the Y nos room. molesta a todos, nos irrita. And I'm up here Y estoy aquí and I don't say y anything. yo no digo nada. I just let it go on. Yo dejo que pase, que Just suceda. keep crying, Sigue keep llorando. crying, keep crying. Sigue llorando. Everybody's upset. Y todos están molestos. I'm like, oh, just let it go. Y yo le digo, oh, sí, deja que pase. It would be my fault Sería mi culpa because I didn't say anything. porque yo no dije nada. And it makes everybody else frustrated. Y también hace que los otros se frustren. And so I think Y yo creo David grew up a lot. que David creció bastante. He had to mature Él tuvo que ser maduro because he's like, you know what? porque le dijo, ¿sabes qué? This was my fault. Esta fue mi culpa. I had a priest die Yo dejé que un sacerdote muriera because I didn't say something. porque yo no dije nada, Because I didn't help porque yo no ayudé change the direction. cambiar la dirección. And so I want to say something to the dads. Entonces yo quiero decirle algo a los padres. Fathers, Padres, do not make that mistake no hagas ese mismo error that King David made. que David hizo. You are the priest of your home. Tú eres el sacerdote de tu casa. You are the priests Tú eres el sacerdote of your house. de tu casa.
if your wife is doing something Si tu esposa está haciendo algo, that's going to make God angry, que va a enojar a Dios, you better stop it tienes que pararlo before God gets mad at your wife. antes que Dios se enoje con tu esposa. Okay, maybe your kids are being rebellious. Tal vez tus hijos están siendo rebeldes, Mothers, fathers, madres y padres. it's your Es tu responsibility. responsabilidad. You need to correct that bad behavior. Tienes que corregir ese mal comportamiento. The Bible says in Proverbs, La Biblia dice en Proverbios, if you hold back the rod, si tú obtienes el varo de castigo, then you do not love your children. no amas a tus hijos. But if you love your children, Pero si tú amas a tus hijos, you're going to correct them. tienes que corregirlos. Like, not today. No hoy. I'm not letting you do that today. No te voy a permitir hoy. I thank God for good parents. Yo I thank God for good parents. agradezco por los buenos padres. We have some great parents in this Tenemos unos church. buenos padres aquí. I've seen you whoosh, Yo he visto lightning slap. cómo le pegas a tus hijos. Be like, you know, maybe your kid talked back to you, Tal vez tus hijos te contestaron. right? Sister Lydia said, La amen, praise hermana the le Lord. dice, amén, And, gloria a and Dios. she's like, not in my house. Ay, no en mi casa. She said, not in my house. No en mi casa. And she corrected that Y bad behavior. y corrige ese mal comportamiento. And God honors that. Y Dios honra eso. And your children Y tus hijos, may not like it, tal vez no les va a gustar, but they respect it. pero te van a respetar. And one day, Y un día they will admire te van a you admirar because you spanked them. porque les pegaste. Because you got that foolishness out Porque of tú them. quitaste toda esa rebeldía de ellos. My parents, Mis padres, I got regular spankings. me pegaban regularmente. I needed it. Y lo hice. I was bad. Yo era malo. I mean, I can't imagine No me puedo how imaginar bad I would be qué mal yo sería if I had not had that. si no hubiese yo tenido I mean, eso. I was bad as it was, Aún así era malo. and I got spankings all the Y me time. pegaban todo el tiempo. Could you imagine? I would have been, whew, ¿Te imaginas? Yo hubiese I would have been peor. in jail Ya estuviera yo en la cárcel if I had not had that. si no hubiese yo tenido eso. And so it's about respect. Es el respeto. And so David learned some respect, Entonces David aprendió el respeto but he also got a revelation. y también recibió la revelación. God's not trying to kill us. Dios no está tratando de matarnos. He's not trying to destroy Él us. no nos está tratando de destruir, But there are consequences. pero hay consecuencias. Okay? Some of the kids in this church, they know that. Brother Lo Anthony di- knows el that. hermano Anthony lo conoce, sabe. Your dad loves you, Tu padre te quiere, but don't cross him. pero no lo trates. There are consequences. Hay consecuencias. Right? Right? And that's good Y eso es bueno, because those parents, porque hay padres they're teaching their children que le están enseñando a sus hijos respect authority, respect God, respeta a Dios, respect your father, respeta a tu respect your padre, mother, a tu madre, respect your pastor, respeta a tu pastor, respect the law. respeta la ley. And with Y respect con respeto is when you get blessings. es cuando te recibes la bendición. So, a couple more scriptures before Algunas we escrituras close. más. James chapter 1 verse 20. Santiago Chapter 1 verse 20. Santiago says, 1:20. New Living Translation says, human anger does not produce the righteousness God desires. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. And so, some anger is okay. Algún enojo está muy bien. I get angry Yo me enojo when innocent people cuando la gente inocente are harmed or hurt. son lastimados. If I saw, some craziness go on, Si yo veo que algo loco está ocurriendo, even with Sunday school, like the kids, o aún en la escuela dominical, and I see one kid hurting another o kid, cuando un niño de la escuela dominical lastima I'm al otro like, niño, no, le digo, not on my watch. no I'm I'm going to intervene. Yo voy a intervenir And it makes me upset y tal vez me hace enojar to see somebody that's innocent being hurt. que alguien que es inocente está siendo lastimado. Okay? But this is not that kind of anger. Pero ese no es el tipo de enojo. That kind of anger Ese tipo de enojo is called godly anger. se llama de Anger Dios. from God. El enojo de Dios. For example, Por ejemplo, here's how you know the difference. aquí yo sé la diferencia. If God would get mad Si Dios se enoja about that situation, por esa situación, then you have permission entonces tú tienes derecho, permiso, to also be angry. también estar molesto. Okay? That's how you know that's from God. Así sabes que eso es de Dios. All right?
Do y'all need any examples? ¿Quiere que hagan ejemplos? If you saw some innocent little kid playing on the playground Ok, si tú ves a unos niños inocentes jugando en el parque and some random stranger y una persona extraña goes and kidnaps them, viene y los secuestra, yeah, you should be angry. ahí deberías estar molesto. Yeah, fight's going down right there. La right pelea now, ahí, en right? ese mismo Anger, momento. boom, action. Acción rápido. Not así. going to have it, not today. No hoy. That's okay, that's godly Eso está anger. bien. But Pero human anger, el enojo humano, this is what God eso es, doesn't lo, like. eso es lo que a Dios no le gusta. And so it does not produce Y no produce righteousness. justicia And there's a danger. y hay un peligro. Maybe you lost a family member. Tal vez perdices a un miembro de tu familia. Maybe some of you love died. Tal vez alguien murió. Maybe somebody that's listening live or later on YouTube. O alguien que lo está escuchando ahorita o después en YouTube. Somebody you love died. Alguien que tú amas murió. God took them from this world. Dios se lo llevó de este mundo. Are you going to be angry at God? ¿Vas a estar enojado o molesto con Dios? That's human anger. Eso es enojo humano. That is not good. Eso no es bueno. And so we need to be careful Tenemos que tener cuidado what kind of anger qué tipo de enojo we allow in our hearts. permitimos en nuestros corazones. Maybe I'm angry at my brother, Pedro, Tal vez yo estoy molesto con mi hermano Pedro because 3 weeks ago porque 3 semanas atrás he took my parking spot. tomó mi parqueo. I'm just kidding. He didn't. I Él don't no lo have a hizo, solo parking estoy spot. bromeando. But this is how humans think. This is human foolishness. Pero ese es algo de los humanos. And it's dumb. Es algo tonto. It's not right. No está correcto. And that kind of anger Y ese tipo de enojo makes God upset. hace que Dios se enoje. And so that's a warning. Eso es un aviso. Be careful. Ten cuidado. Some anger is good Algún enojo es bueno for the right reasons. para las razones correctas. But our flesh anger Pero el enojo de nuestra carne is not good. no es muy bueno. And it makes bad fruit. Y eso hace una mala fruta. So the last passage for today, El último pasaje de esta tarde Proverbs es 16:32. Proverbios 16:36. He that is slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth his spirit than he that taketh a city. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. And so, we could look at modern heroes, Podemos ver a héroes modernos, men that have fought in these great battles and wars. hombres que pelearon en estas guerras o batallas, They did these phenomenal things. They hicieron esas cosas fenomenalmente. maybe they went and destroyed a bunch of the enemy. Tal vez fueron y destruyeron al enemigo. They rescued a bunch of hostages. Agarraron a mucha gente que estaban secuestrados. They were on the side of liberty and freedom and justice. Estaban en la línea de la libertad y de justicia. That's great. Hand clap, right? Eso aplaudimos. Honor for them. That's Honor good. para ellos, es muy bueno. But Proverbs says Pero Proverbios dice the person that is slow to anger, que la persona que se enoja, he controls his anger. La persona que es lento para enojarse, Thank you. controla, He is better es mejor than these mighty heroes. de esa gente que son héroes modernamente. And so those heroes deserve honor. Esos héroes desean que los honremos. They deserve recognition. Ellos requieren que lo reconozcamos. But somebody that can control their temper Pero alguien que se puede controlar su temperamento and they are slow to be angry, y son despacios al enojarse, they deserve more honor ellos desean más honor than somebody that does these physically mighty things. con esas personas que hacen más cosas humanamente. We're not diminishing the one. No estamos ignorando a los otros, We're not making it less valuable. no le estamos dando menor valor. We're just saying, if you can control your anger Estoy diciendo, si tú te puedes controlar tu enojo, tu ira, in levels of respect, en un lado de respeto, that's like a salute. es un saludo. Salute. Saludo. You can control your Te anger. puedes controlar a ti mismo. And it doesn't happen overnight. Y eso no pasa con el tiempo. What do I mean? ¿Qué es lo que digo? Brother Wilson,
Hermano Arilson, you're going to have to go through situations tienes que pasar situaciones that test your control. que te prueba tu control, It tests your ability para tu habilidad, It tests your ability tu prueba tu contabilidad, habilidad, perdón, Let's try that one more time. It tests your ability prueba tu habilidad to do the right thing, de hacer las cosas correctas, to not blow up. de no enojarte, Explode. explotar. For instance, I know Brother Anthony, Por ejemplo, el hermano Anthony. he is an answer to prayers. Él es la respuesta a una oración. Because I think Brother Wilson at some point Porque yo sé que el hermano Arilson en un punto, has asked God, él dijo, Lord, dijo, test me. Señor, Lord, test me. Pruébame, Try me. pruébame. You know, and Anthony is the answer. Y Anthony es la respuesta. Because he tests you. Porque te lo probó. Anthony is the answer to your prayers. Anthony Brother es la Wilson. respuesta a su oración. He will try you some more. Él va a pasar y lo va a tratar y lo va a Okay. tratar. He's going to test that anger Él control. va a poner esa prueba. Right? And so, whatever form, whatever method Cualquier método o forma, God uses, Dios te usa. for me, is sometimes my job. Para mí es mi trabajo. Maybe I want to get really angry Tal vez sometimes. me quiero yo enojar, I got to pray about pero this. tengo que orar. I got to pray about this. Tengo que orar Okay? por esto. And so, we got to be careful Tenemos que tener mucho cuidado that we are not blaming God que no culpamos a Dios for our bad de situations. nuestras malas situaciones. And sometimes, Y algunas veces, with like Job, como yo, he's going to allow that situation Él va a permitir esa situación because he has something else to do in the future with porque Él you. tiene algo mejor en el futuro, Something better, algo mejor, something greater. algo grande, And he has to test us. y Él nos tiene que poner a prueba. He has to put us in some bad Él nos situations tiene que poner en sometimes. situaciones malas. Can you serve me Puedes servirme when it's good cuando es bueno and when it's y bad? cuando está malo. Can you praise me Puedes alabarme when it's easy cuando está fácil and when it's hard? y cuando está duro. Can you respect God Me puedes respetar a Dios when he does things cuando Él hace cosas that you do Que- not understand? que tú no entiendes. So David, Así como David, as you stand to your feet, como se pueden poner de pie. David did not understand David no entendió why por qué Dios mató a Usa immediately. inmediatamente. I believe Yo creo, over time, con el tiempo, David had a revelation. David tuvo la revelación. God is not evil. Dios no es malo, God does not hate us, Dios no nos odia, but God loves us. pero Dios nos ama. And we did something. Y a veces That was a incorrect. veces hacemos nosotros cosas incorrectas, We disobeyed the scriptures. desobedecemos la escritura And we paid the price. y nosotros pagamos el precio. But David repented. Pero David se arrepintió. He said, let's do it correct. Él dijo, hagamos lo correcto, Let's respect the word of God. respetemos la palabra de Dios, Let's honor the Ark of the Covenant. honremos la arca de Dios And let's bring it back to the y city. traigámosla a la ciudad And let's praise God on the way. y alabemos a Dios en el camino. And because of David's Y change, como David cambió, God blessed him, Dios lo bendijo and God blessed the people, the children of Israel. y Dios bendijo a los hijos de Israel. Because this time they did it correctly. Porque esta vez lo hicieron correctamente. And so we need to reflect. Tenemos que reflejar. Maybe today you're happy, Tal vez hoy estás feliz, but someday in the future, pero algunas veces en el futuro you're going to be angry. vas a estar molesta, You're going to be vas a frustrated. estar frustrado. It's going to happen Va a pasar again in otra the vez future. en el futuro. So just pause for a minute. Solo detiente. How am I going to handle myself? ¿Cómo voy a yo poderme comportar? Do not get angry with God. No te enojes con Dios. It will only hurt you Te va a lastimar solamente a ti and your family. y a tu familia. Because David was the king, Porque David era el rey and all of Israel y todo Israel had the blessings tuvo la bendición. stopped, Ellos tuvieron las bendiciones, pararon, except exceptamente for Obed-Edom. por obedecerlo. Obed-Edom, Excepto por Obed. Obed-Edom Obedira was blessed. fue bendecido.
So who do you want to be? ¿Tú qué quieres ser? You want to be blessed? ¿Quieres ser bendecido? Don't be afraid of God. No tengas miedo de Dios. Maybe God's compelled you. Tal vez Dios te ha Put detenido, on your heart. te ha puesto en tu corazón. I need to be in church. Tengo que estar en la iglesia, I need to be in the house of tengo God. que estar en la casa de Dios, Maybe I need to get baptized in Jesus' name. también tengo que ser bautizado en el nombre de Jesús. Maybe people are talking about the Holy Spirit. Tal vez la gente está hablando del Espíritu Santo. Who is this Spirit of holiness? El Moisés, Who is this Holy Spirit? su Espíritu Santo. Who is it? Who is the Holy Spirit? ¿Cuál es el Espíritu Santo? ¿O quién? Quién, not what, but who. Maybe you're afraid. Tal vez tienes miedo, Maybe you don't tal understand. vez no lo entiendes. Who is this Jesus Christ? ¿Quién es ese Jesucristo? But he loves us. Él nos ama. You should respect him, Tienes que respetarlo, but not fear him like, oh, I don't want to go to church. pero no decir, ay, no quiero ir a la iglesia. Because, like Brother Anthony, he respects his dad. Como hermano Anthony, él respeta al hermano Arilson. He's afraid of doing things wrong Él tiene miedo de hacer cosas malas because of the correction. por la corrección. But he'll walk up after church and give his dad a hug. Eso es después de la iglesia, él va a terminar y va a ir a abrazar a su papá. He has no problem getting close to his Él no dad tiene ningún problema a juntarse con su papá because he knows porque él sabe his dad loves him. que su papá lo quiere. And so we can approach Él puede our Father llegar in heaven. a nuestro Padre Celestial. We can go to God. Podemos ir a Dios. God, Dios, I love you. te amo. Give God a hug. Dale un abrazo a Dios. Get close to God. Acércate a Dios. Not to be, oh, I don't want to go near church because I'm Ah, afraid God ay. might judge me. No, ay, no quiero ir a la iglesia porque no quiero que Dios me juzgue. Judgment's going to happen Los- eventually anyways. el juzgar va a pasar. It's better we approach him now. Es mejor que nosotros lleguemos ahora, Go to God now. ir a Dios ahora, Say, God, decir, Señor, come back in my house. regresa a mi casa. Come back to my house. Regresa a mi casa. Maybe you've been at somebody else's house, Lord, but Tal come vez, back to my tal vez has house. estado en la casa de alguien más, pero regresa a mi casa. But just like Obed-Edom, Pero así como Obadiah hizo. Obed-Edom Obed-Edom. had his house in order. Tuvo su casa en orden And he knew y él supo his kids weren't going to touch that ark. que sus hijos no iban a tocar esa arca. He knew his family wasn't going to be Él so sabía que su foolish. familia no iba a hacer nada They're like, malo, ni iba a que no iban a tocar. I've seen kids that would do that. Yo he visto niños que lo harían. The parent says, child, don't touch that. Los padres dicen, no lo toques, And they go, y después llegan y lo tocan. disobedient children. Desobedecen. Okay? And that would have killed Obed-Edom's kids. Ahora mataron a los hijos de Obadiah. But Podría hacer eso. but Obed-Edom knew Pero Obadiah supo, we're in line with the word of God. estamos correctos en con la palabra de Dios. So let's go ahead and pray Oremos a Dios, that God would help us que Dios nos ayude, to have the right que perspective tener una buena perspectiva about anger, del enojo, about respect, del respeto, and that even if I lose something, aunque pierda algo, I don't get angry with God. que no me enoje con Dios, I don't blame somebody else for my problems. que no culpe a alguien más por mis problemas. And sometimes Y a veces problems are going to happen, los problemas van a pasar and that we have to trust in Him. y tenemos que confiar en Él. He's either going to get us through Él nos va a llevar or He's going to take us out of the problem. o nos va a sacar de la situación. Those are my only two options. Esas son mis dos opciones. Through the problem, Pasar el Or problema out of the o problem. sacar el problema. but either way, Pero aún de las dos, only God solo Dios can take us through or out. nos puede ayudar a salir. So let's trust Him. Confiemos en Él. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus, for your word. Thank you, God, for this word of caution, that we have revelation and understanding of who you are, that you love us, that you care for us, that you're trying to support and direct our paths, Lord God. So I pray, Lord Jesus, that today we would have the understanding, a greater knowledge and revelation of who you are, that you love us, that you care for us, that you're not here to simply destroy us the moment that we make a single mistake, but you're wanting to correct our foolishness, correct our rebellions, correct our stubbornness. And I pray, Lord God, that we would have a healthy dose of reverence and respect for you, but it would be balanced with love and care, that we would have the revelation that Obed-Edom and his house had, that God is a blessing God. He is a caring Father that wants to see His children blessed. So I pray that everyone would leave here today encouraged. Maybe they already knew what
was being preached, but let it be a reminder to them. Don't get upset with you, but trust you, and your ways are better than mine, God. Your ways are higher than our ways. So I pray, Lord God, bless everyone in this word. In Jesus' name, amen.